हिंदू मान्यता और पुराण अनुसार सत्ययुग त्रेता युग और द्वापर युग पर एबे पृथ्वी रे अभिशप्त कलिजुग चली। यह एभली एक युग जेबे पृथ्वी पृष्ठरे पाप बढ़िबाकु लागिबो एवं लोक माने धर्म रास्तारे चलिबे नाही। एही युगरे अधर्म ही शक्तिशाली रहिबो। एहार अंत पाई भगवान विष्णु निजर दशम अवतार माने कल्की अवतार रे पृथ्वी को आसिबे और समस्त पापींकर संहार करिबे। पुराण अनुसार कलिजुग शेष होगा सह मूषल धारारे लगातार वर्षा हेबो एवं पृथ्वी जलमग्न होइजिबो। एहा प्रलयर समय हेबो और समस्त प्राणी जगत शेष होइजिबो। ठीक एहा परे 12टी सूर्य एकाठी उदय हेबे जेउंथिपाई पृथ्वीरू पानी खूब शीघ्र शेष होइजिबो। एबे प्रश्न उठुची एही कलिजुगर समय आउ केते दिन रहिछि, आउ केते वर्ष परे एहा शेष होइजिबो। हिंदू धर्मग्रंथ भविष्य पुराण रे कुहा जाइछि भिन्न भिन्न युगर समय सीमा कौन और केउ युग केबे अंत हेबो ताहा मध्यरे कलि युग विषय मध्य लिखा जाइछि। पुराण अनुसार मानवर एक वर्ष देवतांक एक अहोरात्र अर्थात दिन सह समान। एथिरे उत्तरायण को दिन और दक्षिणायन को राति बोली कुहा जाइछि। एक सूर्य संक्रांति रे द्वितीय संक्रांति को प्रवेश करिवार समय सीमा को मास बोली कुहा जाए। एही मास साधारणतः 30 दिन किंबा 31 दिनर होइथाए। एथिरे 12टी सौर मासर एक सौर वर्ष ही देवतांकर एक अहोरात्र होइथाए। एभली परिस्थिति रे 30टी अहोरात्र देवतांक एक मास और 12टी मास एक दिव्य वर्ष कुहा जाए। एही दिव्य वर्ष आधार रे सबु जुगर समय निर्धारित करा जाए। एहार गणना किछि एही प्रकार रहिछि। सत्ययुग 4800 दिव्य वर्ष माने 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष माने 12,96,100 सौर वर्ष। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष माने 8,64,000 सौर वर्ष। आउ कलि युग जहाँकि 1200 दिव्य वर्ष माने 4,32,000 सौर वर्ष। देखिबाकू गले कलिजुगर आरंभ हेबार एबे प्राय 6000 वर्ष होइछि। कलिजुगर प्राय 4 लाख वर्षर अवधि को देखि कुहा जाय पारे जे एही युग शेष हेबाकू आहुरी अनेक समय बाकी अछि। एमिति विश्वास अछि जे पृथ्वी पृष्ठरे जेतेबेले पाप और आतंक चरम सीमारे पहुँचिबो सेतेबेले प्रभु विष्णु कल्की अवतार नेबे। हिंदू पुराण अनुसार भगवान विष्णु निजर कल्की अवतार उत्तर प्रदेशर संभाल ग्रामर विष्णुयसा नामक व्यक्तिंक घरे नेबे। ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करिवे। भगवान कल्की सेतेबेले निजर देवदूत घोड़ारे चढ़ी निजर विशाल खंडारे सबु पापींकर नाश करिवे। प्रभु विष्णुंकर दशम अवतारर जो तिथि कुहा जाइछि से अनुसार श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे प्रभु जन्म नेबे। हरिवंश पुराण, कल्की पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्यतर पुराण और भागवत महापुराण रे कल्की अवतार को नहीं किछि एभली तथ्य लेखा जाइछि। पौराणिक ग्रंथरे 4टी युग मध्यरु सबुठु खराब बा सार्पित युग कलि युग को ही मना जाए। आउ आपण निजे एबे देखुथिबे प्रतिदिन किभली पृथ्वी रे अधर्म बढ़िबाकू लागिछि। कलि युगरे केउ भली घटना घटिबो से सब संपर्क रे आम हिंदू धर्म ग्रंथरे मध्य लेखा जाइछि। जाहाकू जानिबा परे आपण भी एहाको सार्पित बोली मानिबे। सनातन धर्म रे सत्ययुग हेउछि प्रथम। एहाको सत्यर युग कुहा जाए। पुराण रे एहार अवधि 17,28,000 वर्ष कुहा जाइछि। एही युगरे 4टी मंत्र थिला जेपरिक तप, सत्य, शुद्धि और दया। एहा सत्य युगर 4टी खुंब बोली मध्य कुहा जाए। सुनिबाकू मिले सत्य युगरे लोकंकर उच्चता 32 फुट थिला। एमानंक आयु बहुत वर्ष थिला। शुणिले आश्चर्य हेबे। एबे सिना 80 वर्ष जाए मनीष बंचिबा कष्ट होई पड़ुछि किंतु सत्य युगरे मनीष माने 10,000 वर्षरु 1 लाख वर्ष पर्यंत जीवित रहुथिले। एही समय रे पापर मात्रा शून्य थिला माने पाप कोन ताहा सत्य युग लोकंकु जणा नथिला। सेहीपरि द्वितीय युग त्रेता युग एहार अवधि काल 12,96,000। एहाकु रजत युग बा किछि जण सिल्भर एज मध्य कहंती। एथिरे 3टी स्तंभ थिला जहाँकि सत्य, शुद्धि और दया। कुहा जाए सत्य युग शेष रे तपर समाप्ति घटिथिला। एही समय रे मनीषंक उच्चता 21 फुट रहिला। बयस कहिबाकू गले 10,000 वर्ष थिला। सेही समय रे समाज 4टी वर्ण रे भाग होई जायथिला। एथिरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र जाति थिले। एही समय रे लोकमाने निज काम करुथिले किंतु गर्व, हिंसा आदि बढ़ी जायथिला। एही समय रे पाप बढ़ी 25% और पुण्य 75% होई जायथिला।
ଏହି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଆଉ ରାବଣ ଓ ବାଳି ଭଳି ରାକ୍ଷସର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସନାତନ ଧର୍ମର ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା। ଏହାର ଅବଧି କାଳ 8,64,000 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଓ ଦୟାଭାବ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା କମିଯାଇ 11 ଫୁଟ ରହିଲା। ସେହିପରି ବୟସ କମିଯାଇ 1,000 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଭଳି ଭାବନା ସବୁ ଜାତ ହେଲା। ଏମିତିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ ହୋଇ 50% ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମର ନାଶ ହେବାର ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ଓ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ। ପୁରାଣରେ କଳିଯୁଗର ଅବଧି 4,32,000 ବର୍ଷ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଚାଲୁଛି। ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏବେ କଳିଯୁଗ ମାତ୍ର 6,000 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୟା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଯୁଗର ଶେଷରେ ତାହା ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାପର ମାତ୍ରା 75% ଓ ପୁଣ୍ୟର ମାତ୍ରା 25% ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କରାଯାଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଗରେ ଶେଷରେ ଶୂନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। ବୟସ 80ରୁ 90 ବର୍ଷ ରହିବ। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ସମୟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଣିଷର ଆୟୁ କମିଯିବ। ଏହା କମିଯାଇ ମାତ୍ର 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ରହିବ। ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ। କମ୍ ବୟସରେ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ବିବାହର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ। ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ମିଛ କହିବା ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ତେବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ। ପଦ୍ମା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ବିଲୁପ୍ତ ଏହି ଯୁଗରେ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ବଡ଼ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ବି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମରୁଡ଼ି ହେବ, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ। 64 କଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥିବେ। ସଂସାରକୁ ଆସି ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବେ। ଧର୍ମ ପୁରାଣରେ ଯେପରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଫେରିବା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି କଳ୍କି ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ସାରା ସଂସାର ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଏହାପରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯିବ। ଆମ କଳିଯୁଗକୁ ନେଇଥିବା ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।